Halo, halo. Halo, Miss. Hello, can you hear me? Ya, Kang. Woi. Okay. Okay. So, how are you today? Good. Good. Woi. Okay. Is it still raining in Jakarta? No, it's not raining right now. Okay, that's good. Hey. Hey. So today, yeah, you will graduate from Python Start 2. So what you need to do today is yeah, you do a presentation on what you had done in Python Start 2, and yeah, maybe invite your parents for to watch your presentation. Is your parents at home? One of your parents? Nah, Papa. Ini. Ya. Ya, kenapa, Miss? Oh ya, Ya, Miss. Hmm. ya, selamat pagi Hmm. Pak. Jadi hari ini Nathan mau lulus dari Ya, Python Start 2. Nah, jadi hari ini Nathan ya. buat presentasi Pak. Jadi nanti dengerin presentasinya Nathan. Oke, oke, oke. Miss, Oke. sebelum Ya, dimulai aku nanya nih, Miss ya. iya Pak. Kira-kira kalau kuliah itu, aku kan mau persiapannya tuh dari sekarang, Miss. Mm. Kira-kira kalau Python itu jurusannya itu nanti itu di mana ya, Miss ya? Oh, jurusannya. Bisa macam-macam sih Hmm. sebenarnya, Pak. Eh Hmm. kalau kuliah di luar negeri, jurusannya bisa apa ya, IT. IT-nya apa? Jurusan IT doang nih. Nah, nama jurusannya kalau di luar negeri biasanya computer science. Itu belajarnya general. Hmm. General, jadi semua semua yang tentang IT dipelajarin. Ada lagi jurusannya Hmm. AI kalau sekarang. Hmm. Itu Nah, lebih lebih baik tuh spesifik. di mana? Kalau prospeknya lebih baik di generalnya atau di AI-nya, Miss? Tergantung minat sih sebenarnya Pak. Kalau prospek ya sebenarnya ada Hmm. aja semuanya. Lowongannya semuanya ada. Hmm. Cuma lebih ke kemampuannya di mana, sama sukanya di mana. Karena kalau kalau nggak suka kan biasanya jadi ngerjainnya asal-asalan kan. Jadi Betul, biasanya lebih betul, ke betul. kerjaan yang disuka. Paling nggak Oh, jadi dibenci gitu biasanya. iya, dia mau mau di AI atau di generalnya ya. Iya, kalau computer science itu general. Biasanya kalau Hmm. yang masih bingung mau sukanya apa, mereka ambilnya computer science. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau misalnya udah Oh, tahu, hmm, hmm. memang udah Ba- tahu mau ke arah AI ya, ya udah langsung ke AI aja, nggak perlu ke computer science. Oke, oke. Nah, kalau di SMA-nya itu nanti itu jurusannya di fisika ya, Miss ya. Enggak sih, Pak. Biasanya fisik SMA itu nggak ada yang serta-merta kayak gitu. Cuma kalau memang mau fokus, pilih yang SMA-nya udah ngajarin coding. Atau emang SMA-nya itu ada klub codingnya, atau dia Hmm. memang sering mengirimkan orang untuk ke lomba coding. Biasanya kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, nanti mungkin saya ada pertanyaan lebih lanjut deh, Miss ya. Saya pikirin dulu dan Hmm, saya cari dulu. Soalnya kenapa? ya. Eh, dari kelas 2 itu kan kita udah harus mulai daftar sekolah tuh, Miss. Dua Oh, SMP oke. ini. Jadi kan saya harus persiapannya tuh dari sekarang gitu loh. Kalau dia mau mau ke arah coding misalnya, nah seperti tadi Miss katakan bahwa saya harus cari SMA yang ngajarin coding khusus dan jadi lebih spesifik gitu loh. Iya, benar. Soalnya
kan banyak ya sekolah favorit tapi ya nggak ngajar coding. Ya bisa tapi ya paling codingnya nggak diasah di situ aja sih paling. Betul, 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 betul. Oke, thank you, Miss ya. Iya, Ya, oke. Oh ya, finish your food first. Hmm. Oke, My breakfast just came out like 30 minutes oke. before. Yeah. Okay, so yeah, you will do presentation. Mm, yeah, you can show it to your father, and also yeah, feel free to use English or bahasa. Okay. Oh my Okay, yeah, gosh. you can share screen. Uh, ah, yeah, yes. Yes, okay. Mm, why I don't see the slide, the picture? Yeah, You don't see it? yeah, can share screen maybe. Oh, I mean I don't see the screenshot. Oh yeah, I can see it now. Okay. Oh, it's like Mama getting so much friends. Mm. Yeah, Yeah, okay. Are you ready? Once you're ready, you can start, and also don't forget to show it. Yeah, show the slides also to your parents. all right. Hey, yeah, we will not do this one. Yeah, we will not do this one. We'll just Oh, do presentation. Okay. Uh, yes, presentation. well, what I'll go coins to. Okay. Okay, can share screen. Slides show. Okay. Mm. Hello everyone, my name's Nathan and today I'm gonna graduate from Python Start 2. So yeah. So I'll show you all my projects first. My first project, it's a calculator. It runs on PyQt5 and is a basic calculator. Yeah, not even that advanced. And then Python Docs, it's a Python ripoff of Google Docs or Microsoft Word. It isn't that good, but it can fulfill most of your needs for a Notes app. It's nothing special. Simple image editor, a basic image editor for
A basic image editor for starters may supply your basic needs but not for designers because it's very minimal. A shooter game that's like Space Invaders but no walls. It's fun for like 5 minutes and supposed to be like a little arcade game. Trash Clicker 6000. This is my first project that I made myself, and it's a game where you don't click trash but instead drag them to the trash bin. Yeah. Project Water, or by its codename Waterstorm. It's a game where you race to collect the most trash against an AI. Yeah, it's nothing special. Ping Pong. It's a Python recreation of the 1972 video game Pong with some extra additions. Yeah. The most challenging projects here was probably Trash Clicker 6000 since it was since the first time I got a true feel of the Python engine, and that came with challenges too. The easiest project so far would be the Python docs one since it's so minimal and there's nothing really advanced. Projects I would improve. I would probably improve Project Water slash Waterstorm. I had more bigger ideas and ambitions for the game, but all I finished was the gaming that became the core gameplay loop, since I didn't have enough time. Things I want to learn more. Probably the coding more. AI is easier, but more so less rewarding. Also, I want to not entirely rely on AI for my projects, and also, AI can be risky. Yeah, just look at ChatGPT. They apparently are right now in a financial recession because no one's using their AI enough. Maybe I'll need to join a trial class first for both of them to get a feel for each one to see which one suits me better. Thank you for listening, everyone. We will be happy to answer you and get questions and get feedback. Yeah. Okay. Okay, yeah. Great job for your Python Start 2 presentation. So yeah, I agree for the water project one. Yeah. I think if you want to improve more, yeah, you need to improve it in your own time, and also need to watch more tutorials how other people improve their games. So not only rely on 1 hour class because yeah, it's just a limited. Yeah, you need to search more inspiration, how to build a good game, how to attract people, so people want to play your game. And yeah, and beside that, also put a message behind your game. So why you build this game? So there should be a message whenever you create something. Yeah. But overall, good job on your project. Okay. Okay. And then let's let's go to the next. Yeah, Yes. you can stop share. Okay, I will share screen. Wait, okay. Okay. Oh yeah, I will show what is the option for next class. Or maybe you can also show to your parents the slides. Okay. Yeah, can you rotate your laptop so your parents also can see? Ah, Ya, Okay. Tama ko. Jadi jadi tadi presentasinya udah. Jadi overall di Python Start 2 ini Nathan itu lebih Tiny. belajar gimana caranya bikin aplikasi. Kalau di kelas sebelumnya itu lebih belajar dasar, lalu jawab-jawab pertanyaan kalau di Python Start 1. Nah, di Python Start 2 ini Nathan lebih ke bikin project. Jadi harus Nathan yang desain sendiri, misalnya mau bikin seperti apa, mau bikin apa gitu. Oke. Ya, jadi Oh, jadi ini ke kemarin arah hmm? aplikasi ya? Ya, Arah jadi kan aplikasi ya? ya kalau misalnya Hmm. belajar kan belajar coding kan ya udah belajar aja tapi poinnya kan bikin sesuatu. Hmm. Nah, Nathan udah bikin beberapa aplikasi. Memang masih simple karena masih pemula. Hmm. Ya, Hmm. PR-nya memang harus sering dikembangin. Ya, lihat punya orang kayak gimana, terus coba bikin hal yang sama, terus baru coba dikembangin. Emang PR-nya di situ. Tapi Oke, oke, biasanya oke. butuh disiplin. Hmm.
Nah, itu yang kurang, Ya, Miss. ya butuh disiplin. Emang kalau kerjaan kayak yang emang IT gini emang butuh disiplin latihannya. Oke. Oke, butuh Nah, disiplin. selanjutnya Mm-mm. kita kita lihat dulu pelajaran selanjutnya. Nah, jadi ada dua opsi untuk uh, Nathan setelah lulus Python Start 2 ini. Yang pertama itu Hmm, um, bisa bikin ada front end, misalnya front end tuh buat bikin website. oke. Ya, buat bikin apakah mau fokus ke bikin website atau bikin Python Pro 2 atau Python Pro 2 Hmm, dulu baru website. Jadi kalau Python Pro 2 tuh bedanya apa? Python Pro 2 itu bikinnya macam-macam, misalnya aplikasi HP, lalu hmm. analisa data, Oh, analisa data di sini ya, Miss ya. ya Python Pro 2. Nah, sebenarnya bagus, tapi untuk beberapa anak kadang kalau terlalu muda, mereka nggak paham aja sih esensi analisa data ini buat apa. Buat Oke, mereka itu terlalu terlalu dini gitu untuk beberapa anak. oke. Kalau disuruh kan Mm-mm. nanti analisa data tuh biasanya hitung misalnya rata-rata, median, Oh, eh, bikin grafik gitu. Kan untuk kadang untuk anak kecil terlalu terlalu advance gitu. Tapi ya tapi itu dia sudah bisa loh, Miss, bikin rumus di Excel-nya. oh oke, berarti masih bisa ya. Soalnya kadang Bisa. pernah ngajarin anak kelas 6 ya jadi rata-rata aja nggak tahu apa gitu. Jadi agak 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 challenge. Dia 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 Ya. Excel-nya average, sum apa semua dia udah bisa loh. Oh, oke oke, berarti bisa ya. Jadi Udah kalau bisa Python dia. Pro 2 data analisis ada Mm-mm. belajar machine learning AI tapi cuma sedikit. Terus Mm-mm. bikin website, terus animasi Mm-mm. 3D. Nah, kalau kalau dia di school ini sekarang dia ngambil ambil itu web design, ambil ekstrakurikuler khususnya dia. Oh, oke oke. Ya, itu kayaknya lebih ke front end sih, front end. Ya, untuk ke Iya, website. iya, Ya, iya, iya. bagus sih, soalnya Nathan skill desainnya masih butuh diasah ya. Oh iya, iya. Art sense-nya itu Nggak masih ada agak jiwa kurang seni ya. sama sekali, Miss. Iya, iya. Kalau Soalnya udah pas kalau pas ngomong bikin game tuh gambar, kelihatan. kalau udah ngomong gambar nyanyi mah udah parah dah, Miss. Tapi ini loh, padahal dia ada interest di game, tapi memang Mm-mm. art sense-nya masih harus diasah. Padahal kan kalau game itu art sense-nya harus tinggi ya. Kalau enggak orang Iya nggak betul. suka main gamenya. Betul, betul, Ya itu sih yang betul. paling yang harus dikembangin. Atau Iya, memang kalau mau ke IT ya fokus di logic aja. Tapi ya coba diasah dulu lah, masih muda masih bisa. iya, iya, iya. Oke. Heeh. Itu Mm. satu Python Python Pro atau malah mau lompat ke front end itu juga boleh bikin website. Selanjut opsi selanjutnya itu sebentar. Opsi selanjutnya kelas AI. Mm-mm. Sebentar saya share screen. Oke. Nah, mungkin nanti saya coba kirimin ke apa ke orang tua juga kalau yang AI kayak gimana. Tapi yang AI kira-kira pelajarannya bikin ya bikin website, ada juga bikin website. Terus eh, gimana caranya desain pakai AI tools. Terus musik, edit musik dan efek suara. Iya. Terus video. Mm-mm. Terus Bukan edit video, bikin video ya, Miss ya. ya bikin video. Oke. Lalu Hmm. bikin AI model, jadi untuk bikin gambar, jadi ngelatih model AI untuk bikin gambar. Mm-mm. Terus bikin objek 3D sama bikin Mm-mm. ya kalau objek 3D ini ya bisa diterusin jadi game 3D. Iya, Terus iya.
game. Ya rata-rata game sama aplikasi AI, tapi ya masih dasar sih. Ini kayak pengantarnya lah, supaya Betul. tahu kira-kira AI itu bisa dibikin apa aja gitu. Oke, 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 Ya, jadi oke. mungkin pilihannya itu antara mau tetap fokus ke Python Pro 2 dulu, atau mau tahu dulu soal AI. Paling kayak gitu sih. Python Terus, Pro 2 dulu aja, Miss. mau Python Pro 2 dulu, Pak. Iya. Oke, boleh. Itu kan Oke. stepnya jangan 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 ditinggalin dulu, Miss, gitu. Ada stepnya gitu. Oh, sebenarnya tergantung aja sih, tergantung anaknya aja sih. Jadi masih kalau kesini dulu juga nggak apa-apa, sebenarnya sama aja. Ya tergantung kesukaan anaknya. Kadang kan ada yang nggak terlalu suka ngoding ya, biasanya kesini dulu, terus baru nanti balik lagi Hmm. ke Python Pro. Oke, berarti ke Python Pro 2 dulu ya Pak ya? Seharusnya di Python Pro 2 dulu ya, Miss ya. Itu yang tadi yang Hmm, termasuk data analis itu di sini ya, Miss ya. yang Python Pro 2 Pak, yang data analis Oh di iya, Python iya, Pro 2. iya itu. Hmm, Ya, ya hmm, boleh sih, boleh boleh. Sebenarnya kalau step langsungnya tuh nggak ada yang khusus ya, tergantung anaknya aja interestnya kemana. Ya boleh hmm. ke sana. Heeh. Oke, Nah, oke, oke. heeh. Paling kayak gitu. Tadi awalnya kalau kalau bingung boleh coba minta trial kelasnya aja biar bisa tahu bedanya. Tapi kalau memang mau ke Python Pro 2 juga boleh. Oke, Oke. oke, Heeh, oke. terus kalau soal interestnya Nathan itu sebenarnya lebih cenderung ke game ya, bisa sesuatu yang bisa dimainkan ya. Tapi ya memang Iya. PR-nya ya itu art science-nya masih agak harus ditingkatin lagi. Terus Hmm, em, kalau yang aplikasi-aplikasi lainnya bisa, tapi ya mungkin belum terlalu aja sih. Belum iya. terlalu yang nah, ini mungkin karena masih masih muda, jadi dia belum Masih paham muda. gitu. Belum Tapi paham dia maksudnya harus bikin apa gitu. Tapi dia tuh sebenarnya pernah saya nanyakan dia, Miss, dia cenderung minatnya tuh ke arah data analis, Miss. Oh, oke, oke. Gitu. Boleh. Dan waktu dia ada tugas Excel itu, dia saya ngomong sekali aja dia udah langsung tahu dan dia bisa cari sendiri, Miss, gitu. Oh, oke. Ya, boleh sih sebenarnya. Jarang biasanya anak kecil langsung mau ke data-data gitu kan. Hmm. Oke. Nah, Oh, tapi kalau tolonglah pada mungkin ada perubahan juga dalam ya, waktu-waktu gini loh, Miss. Ya. ya, ya. Kalau kalau Oke. yang data-data gitu, kalau di IT apa? Kalau jurusan kuliah mungkin jurusannya beda lagi. Namanya data science. Itu Data campuran science ya. Oke. ya IT sama data. Atau ada lagi yang jurusannya quantitative finance, itu juga ada IT-nya. Hmm, oke, oke. Ya, jadi nggak IT murni, tapi dicampur misalnya sama data atau dicampur sama accounting atau dicampur sama finance. Mungkin itu juga berguna, paling kayak gitu sih, Pak. Oke, oke, oke. Ya, Oke, itu ya, masukan aja buat kami. ya, tapi Iya. sebenarnya ya jalannya masih panjang ya. Iya, tapi persiapan dari sekarang, Miss. Iya, tapi udah ada rencana mau ke negara mana atau? Ya mungkin mungkin saya sih tanya-tanya terus ada yang ngobrol gitu. Kalau untuk kayak gitu cenderungnya ke China ya, Miss ya. Iya, iya benar. Trennya sekarang ke arah sana. Tapi ya Karena kalau tergantung untuk sih. teknologi informasi itu kok sepertinya China lebih maju ya, Miss ya. Iya, benar. Belakangan sih anak-anak yang ke SMA itu semua kalau saya tanya emang arahnya kalau nggak ke China ke Taiwan. Betul ya itu ya. Iya. Oke. Tapi ya tergantung. Kalau soalnya kan kalau China cari kerja di sana kan agak susah kalau kita orang luar. Tapi ya kalau bisa dapat ya nggak apa-apa. Kalau yang beberapa yang supaya bisa tetap tinggal di sana mereka ada yang pilih Australia juga. Oke, oke, oke. Tapi kan itu 2-3 tahun apa? Kita pusingnya 2-3 tahun lagi tuh setelah dia Iya, SMA iya, kelas iya. 1 tuh.
Nah, ini Ya. yang penting dia SMA-nya di mana? Tetap di tempat sekarang atau ada SMA khusus yang ke arah IT gitu, Fis? Oh ya, dia biasanya harus lihat-lihat ini ya, ekskulnya, terus anak-anaknya biasanya yang sekolah di sana sering ikut lomba IT nggak gitu ya. Ya, Ya, oke. mm-mm. Paling kayak Ya, gitu aja sih Pak. Ada pertanyaan? udah untuk sementara itu nanti kalau seandainya saya teringat sesuatu atau mamanya teringat sesuatu baru tanya secara langsung aja, Miss ya. Iya, iya boleh. Oke. Ya. Oke, thank you, Miss. Oke. Ya. Oh ya, sertifikat nanti diminta ke CS ya, Nathan. Oke, sertifikat ya. Oke, oke. Ya, sertifikat. Oke. Oke, Nathan, so after this week, okay, next week you will start Python Pro 2, okay? Okay. Okay, yeah. Let's see. Yeah, so far, you finished like 5 and 6 until 6 project in Python Start 2, so good job. And congratulations for your graduation. And next Yippee. week, yeah, you don't forget to ask the certificate. And All right. next week, yeah, you will start Python Pro 2, okay? Do you have any question? No, thank you though. Okay. No. If you don't have any question, yeah, I think that's it. So today class is just for presentation. Next week you will Udah. start a new class. Yes. So All right. it's pretty short. Okay. Okay. So that's it for today class. So yeah, good job and congratulations for your graduation. See you Yippee. next week, yeah. Bye Thank you, man. bye. Bye-bye. Thank you.